Yan, so na-famous natin ito guys. So ito, na-famous na natin guys. Sila lalim pa. So ito guys, naka-under na rin. Yan. I-up natin. So naka-on lang guys. So yan. Lumalabas yung, so dito. Yan. Coverage. Yan. Yan. So yan. May maintenance receipt. Yan guys. Ayan. So meron tayong maintenance. Baba natin. Yan. So receipt. Ayan. Suppose yes tayo. 10,000 na guys. So yan. Okay. So dito na tayo nag-kuhan sa ating manual receipt. Tapos on. So kita nyo guys. Okay na. Hindi na lumago sa ating pag-about sa receipt, manual receipt.